Ano? Ulat. Ha? Lakas na. Ulat yung one. Yung one. Sige na. Sino na bulat mo? Basahin mo. Sino bulat? Ay, sir, third. Wala. Smile. Picture muna. 1, 2, 3, smile. Okay na. Nakisabay sa wakin. Okay. Ikaw naman. Yay! Thank you. Mamaya. Now, you will describe this person. Alam mo yung what can you say about that person? Ito yung napunan mo. Describe this person. Go. Sa mic. Describe. Ito ang Wait lang. She is 11 years old. 11? Wait lang, She's... what can you say? Right? Noah. Just say it to mommy and then mommy will announce it. No, just say it to mommy and then mommy will announce it. Sino yan? She's a dancer. Sino siya? Say it now. Ikaw o siya? Akala ko she's mapangit. Sino yung nabunan niya? Picture. Picture. That was 1, 2, 3. Okay, next. Wait. Next. Say how cute. Wait. Step down girl. Wow. Yaman, nalala ko na regalo. Nahiya ako doon sa mga regalo ko ngayon eh. Describe mo siya. Cute? Ako? Cute. Tatlo. Kinakabahan ka pa. Anong makaminsan mo sila? Ayun na. Ano ba? Describe mo pa isa na lang. Puti! Ano ba? Iyakin. Ayan. Ay, sa dancer. Oh, smile. 1, 2, 3. William! Lance! Opening it. Okay na. Opening it. Teka lang. Pupunutin ko muna yung yung kodigo ko. Okay na kayo. Pasa. Dito yung may sipon po. Okay, next. Ang nabunot ni Kuya Lance ay... Ito. Manginginom ko. Manginginom. Tapos, mabait. And very creative. Si Pintin. Nasaan na sila? Sit down. Picture mo. Picture daw. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kinakain niya kamay. Okay. Next. Si Pintin naman. Oh. Si Pintin naman ang mag-describe. Noah, siya po nga kayong dalawa. Just gonna say about it. Sit down. Ha? Mabait? Ano daw? Okay.
3, smile. Okay. Turn. Ikaw ang mag-describe, ha? Huwag mo sabihin creative. Huwag mo sabihin creative, sinabi na yun. Go. Skibidi Sigma Reserve. Ready. Ano? Yun Sino? na? Sia Box. Skibidi. Picture kayo. Oh, smile! Ay, nakakulan mo naman si Zia Pot. Okay, next. Okay, oh, si Zia Pot naman. Si Zia naman. Ano ulit? Ate diving. Picture! Oh, picture mo naman yan. Kaya lang, gagamitin yung mic. Ako ni Shin. O sino na? Umikot na. Skibidi Doktor. Mami. Gab, ikaw naman. Skibidi. Oo, tapos mo ako. Si Paiji pa. Oh, si Saisi naman. Saisi naman. Sino ba wala? Sino ba wala? Konti na lang. Describe mo. Bibi. Oh. Ano, creative, tas lagi kong kakampi sa mga laro. Ah, sino mo yun? Si Kuya Noah. Ah! Ash. Okay, smile. 1, 2, 3, smile. Ano daw? Oh, ikaw naman. Ika. Oh, you should describe this person naman. Okay. Ako, baby. Where's the mic? This person. Where's the mic? Shin, mic! Oh, describe. Ma, power ko. Ma, tigay dito. Very tall. Very tall. Very tall? Ito? What else? Sino ba pinisip mo? Mabait ba siya? Anong tall? Oh. Let me think. Kaya na. Ah. What does Creative. Oops. Puro creative naman. Ang pipinsan, no? And pretty. So pretty. Pretty. Sino siya? Sassy. Saisi. Pretty. Oh, Tapos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Okay. Oh, gagawin kayo dun sa gitna. Tapos picture lang. Na with the gifts. Happy birthday! Open? Oo, Nahawak na yung mga gifts nyo, ha? O, tas, bilis na. Tapos sabay-sabay mag-open. Na, go! Sabay-sabay mag-open. Asan yung kay Kiki? Ash, picture na. One. Video yan, pero magpipicture muna kayo. Hawak nyo yung mga gifts. Picture. Video? Or Oo, video. Hawak nyo yung mga gifts, tapos sabay-sabay ang open, ha? 1, 2, 3. Ano gagawin? Picture, tapos gift opening na. 1, 2, 3, open! I am gonna open it. Open na! Open na to? Mami. Open. Sige. Open! Wala. Huh? Wow! Wow! Oh, yes. Happy ba? Happy. Yay! O, syempre, hindi naman mawawala yung gift ko sa mga mami dito. Oh, Taton. Merry Christmas! Happy New Year! Nasaan yung nanay ko?
Mother? Mother? Nose bends. Tita na Arnie, Happy New Year. Excuse me. Ma! Happy New Year! Surprise! Magpa-picture ka naman. Gift namin yan. Sabi yan? Wow! Daddy, ah! Daddy, picture mo si Saisi. Oh, ang saya niya, oh. May nakalaglag. Ay, eto. Oh, eto. Gift ko to kay Tita Ninang. Para maplano niya ang kanyang buhay. Oh, yun na. Picture kayo, ma. Tabon. Ayan. Oh, Happy New Year! Happy New Year, everybody! Oh, yan. Enjoy. Lagi na yan. Okay.